واز 2197 سال براریش 2011 منه نمودی بیرنه ماشین منی حجتاش 1 سال نه چه خیلی که دیده حسابه نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 27000 منه منی حالت سالن ماشین منی حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه мотор 06 инжектор сөзишвори бензин расход chiqadi расходаш 7 litrda 100 kilometr megadi narxi moshin 50000 somon mani no'mrosh kelibdi benömür agar mexirligi boshdan 45000 somon bo savdo meshavad telefon baroy ma'lumot 92 606 14 04 Lexus RX 350 سال براریش 2007 یعنی نمود بیرنه ماشین یعنی حجتاش 1 سال نه منه 1 سال نه حجت یعنی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماق این коробкаш автомат تیترونیک اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش میفهمید کلیتش ستارت استاپ منیتورش 8 کار میکند نبا ویش پرابیگش نشان دید پرابیگ 116000 کیلومتر پچکه منی رویلوش لیفت سیدینیوش همش وای بود سیدینیو لیفت با سیدینیو کوژه من حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه کوژه سیدینیو منه همه منیتوراش کار میکند باز لوکم داره мотор 3.5 сөзишвори бензин расходаш 10 литр 11 литр 100 километр мегада мани ҳолати мотори мошин достони азиз нархи мошин 125000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 602 84 66 Opel Astra G соли барориш 99 منی نمود بیرنه ماشین منی چه خیلی که دیده ایستاده حجتاش 1 سال نه منی آینه هاش تنراخکش هم 1 سال نه سنجشی تکنیکش هم 1 سال نه منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز полный наворотош ҳаст 4 электропакет сиденияш абагреф мен инҷа сиди плеер дорад кондитсионераш кор мекунад пробегаш 279000 километр пробег мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана мотор 1.6 простой сөзишвори газ бензин расход чӣ қадар расход 100 та ба 10 та расходаш 10 та ба 100 та мегардад мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 986 16 00
Lexi соли барориш 96. Мани 91-й мошин до'стон азиз. Мана. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, CD плеер дорад, пробегаш 326 000 километр. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед? Мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар? 90 мегардад. расходаш 10 та газки 90 километр мегардад. нархи мошин 15000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 630 1095. Ренат Samsung SMH солаш 2005. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мана манин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. манин паҳронникошам ҳаст. мана дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат. яъни ҳама наворотҳои ин замона. пробегаш 100 000 километр. портош компютер чӣ хеле ки дида истодаед? сиденёш кожни бо сиденё лифт, бо сиденёи пеш ва багрев. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана сиденёи қафошам абагрев сидени. ман инҷа бо сиденёш кожни мебошад. мотор 3.5 сӯзишвори бензин. расходаш 12-13 литр 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 737 600 92 757 77 59. Opel Hatchback соли барориш 96. мани ҳуҷҷатош яъне oynaҳои сиёҳшиша, санҷиши техникиш. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. мана ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 238 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та газки сахти зиёд мегардад. гуфтасия мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 811 53 34 811 53 34. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзат дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастраф дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.